मो ना हूँ मनस्विनी डाकरी मो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी सेल रो स्टेट प्रेसिडेंट अच्छी এইটা তো আমার 15টা জেলার আমার রথ মানে বাহার করি আমি সেটা বুলেইলু সংবিধান বিষয়ে লোক সচেতন কেমতি হবে বলে আউ সংবিধান বিষয়ে তো সমস্ত সচেতন হওয়া কথা আজ এই যে আমার 75 প্লাটিনম যে সেলিব্রেশন হচ্ছে এটা প্রত্যেক যে ভারতীয় নাগরিক কু মানে গোটে আমি বার্তা দৌছু যে সংবিধান বিষয়ে জানতু আর নিজে সুরক্ষা রুহতু যেতে পর্যন্ত আমি সংবিধান বিষয়ে জানিবানি সেতে পর্যন্ত আমি সুরক্ষার না তেণু প্রত্যেক নাগরিকর কর্তব্য যে সংবিধান বিষয়ে নিজে শিক্ষিত হবা অন্যকু শিখাইবা আজ আমি দেখুবে আমার যেটা কি ফার্স্ট তো আমার থিলা যেটা কি মহাসংঘ তরফরু 15টা ডিস্ট্রিক্ট আমার রথ বুলি থিলা তারপরে আজ যে মহাসংঘ যেটা সমাবেশ হয়েছি এই সমাবেশর উদ্দেশ্য হচ্ছে 15টা জেলার মানে 15টা তো নাই 30টা জেলার লোক মানে এটি উপস্থিত অনেক এই উপস্থিত হবার কারণ হচ্ছে আমি আজ যেটা কি মানববাদী যেটা আমার যে পদযাত্রা এবে স্টার্ট করবু তারপরে আমার পরবর্তী সময় আমার মিটিং সমারোহ আছে आउठी संविधान विषय जो 30टा डिस्ट्रिक्ट रो जो आसी लोक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी रो लोक जो आसी सचेतन करा এইটা তো আমার দীর্ঘ মানে 15 দিনর ঊর্ধ্ব হলানি আমার এই রথটা বুলুচি আমার ওড়িশার বহুত মান্যগণ্য ব্যক্তি আমার এসসি এসটি ওবিসি র স্টেট প্রেসিডেন্ট অছন্তি আমার রিটায়ার্ড স্যার কমিশনর অছন্তি এন্ড বহুত জিল্লাপাল বি অছন্তি বহুত জন আমার মান্যগণ্য ব্যক্তি আজ গেস্ট হিসাবে আসবে এবং লোকଙ୍କୁ বার্তা দেবে কেমতি সংবিধান কো আমি সুরক্ষা দেবা সংবিধান র দায়রে কেমতি সমস্ত সুরক্ষা রহিবে ইয়েস কাইকি না এটা আপন দেখিবে आज जदि देश माने चलुची केवल युवपीढ़ी मान यहाँ गोटे वार्ता जे संविधान विषय से निश्चित भाव में जानवर अच्छे कहीं संविधान जो गुड़ा आर्टिकल्स गुड़ाक अच्छी जो जिनस गुड़ा बाबा साहेब आम्बेडकर जो लिखिकी जाइए प्रत्येक युवपीढ़ी माने ये विषय जानवा कथा आज जो युवपीढ़ी जो केते जन जो जानी ना केवल ये जो संविधान विषय न जानी खराब रास्ता जाऊँच जो दिन बाबा साहेब चिंताधारा बाबा साहेब संविधान जो आसवे से जानवे देश को कौ प्रकार सुरक्षा दे पारे और निजे केमती शिक्षित हो संघर्ष कर पारे निजर दाबी पाई बहुत हम आज्ञा यहीटा आम जी देखिलु आम जोटा 15टा डिस्ट्रिक्ट रे रथ बुलेला पर आम देखिलु सबुथिरे यूथ मास्क सहयोग बहुत रही यूथ मास जो बाबा साहेब आम्बेडकर कही समाज रे जदि शिक्षित आम जदि हबानी जदि युवपीढ़ी शिक्षित हबनी ताहले आगामी जो आमर जोटा इनकम जनरेशन हो पॉलिटिकल क्षेत्र रे सब स्वास्थ्य क्षेत्र सबु क्षेत्र रे युवपीढ़ी सहयोगटा निहाती दरकार तेणु आज जो सचेतन होचे एटा युवपीढ़ी को आम गोटे मेसेज दउचो से संविधान विषय जानतु मु डॉक्टर अर्जुन मुगरी मूल निवासी बहुजन मिलित महासंघ कोऑर्डिनेटर अच्छे आज संविधान दिवस उपलक्षे आम भारतीय संविधान 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे एक महासभार आयोजन करा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज वर्ग को नहीं मिलित भाव रे आमे यही सभा आयोजन कर परिप्रेक्षी एक रैली आयोजन करा वर्तमान आम रैली बाहर एठू रैली बाहरी आमे कलेक्टर ऑफिस सम्मुखें जो बाबा साहेब बी.आर. आम्बेडकर प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा एवं पुणी रैली यही कौशल कला मंडल को प्रत्यावर्तन करी आमर सभा कार्य आरंभ है। संविधान महानता संविधान महत्व को लोकलोचन को आने यही सभार आयोजन कर बहुत लोक संविधान अधिकार बाबद अज्ञ अच्छा तेणु यही आयोजनटा आम लोकंर सचेतनता आम से संविधान सचेतनता रथ 15टा जिला को परिभ्रमण करा समस्त को वार्ता दि जाऊँगी संविधान ही आमर जीवन धारार उत्स संविधान बंचिले आमे बंचिबा आमे स्वाभिमान जीवन यापन करि पारबा यह ही संविधान रथ बुलेबार लक्ष्य।